الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نواصل درسنا من كتاب الجامع لشبهة المميعة ودحضها للشيخ الدكتور حسين السلتي حفظه الله. يقومنا إسحاق بن إبراهيم ميلولينو إسحاق بن إبراهيم ابن أبي إسرائيل. إسحاق بن إبراهيم يميبالو سوي لنا من على مطنو. إسحاق بن إبراهيم ابن أبي إسرائيل يميبالو سوي እንግዲህ የሰውዬ ኢስሐቅ ኢብኑ አቢ እስራኤል የሚባለው ማለት ነው። ኢስሐቅ ኢብኑ አቢ እስራኤል ኢብራሂም ይባላል ስሙ። እንግዲህ ኢማም ነው ሰውየው፣ ሐፊዝ በጣም ቲቃ በዚህ ዙሪያ ላይ በጣም እንትን የሚባል ሰው ነው። ወደ 150 ላይ የተወለደ ሰው ነው። 150 ማለት በጣም እዛው ቁርአን ሙፈደላ ውስጥ 150 ላይ የተወለደ ሐታ እነ አቡ ዳውድ ሁሉ ቀርተውበታል። እነ አቡ ዳውድ ያኒ በዋሲጧ እነ ነሳኢ እነ ሙሐመድ ብን እስማኤል አልቡኻሪ ሁሉ እንትን ብለው ባላ ኩል ያህል ኪታብ አልአደብ አደብ አልሙፍረድ እና ይሄ ሰውዬ ምንድነው ያለበት ችግር? ኢስሐቅ ኢብኑ ኢብራሂም ኢብኑ አቢ እስራኤል ካነ ዋቂፍይ ነበር። ወቅፍ ላይ ችግር ነበረበት። እንግዲህ ኢማም ከመሆኑ ጋር ሐፊዝ ከመሆኑ ጋር እንግዲህ በጣም ሐፊዝ ነው፣ ግን ኢስሐቅ ወቅፍን ይፋ ሊያደርግ ነው። በጣም ثقة ነበር፣ መእሙን ነበር። لأنه قليل العقل ይሉታል። على كل حال እንግዲህ ወቅፍ القرآن كلام الله ብሎ يعني يقف غير مخلوق አይደል። كان واقفيا ሚቆም ነበር። القرآن كلام الله ብሎ غير مخلوق አይደል። وهم القائلون واقفيا የሚባሉት እነርሱ ናቸው። لا نقول القرآن مخلوق قرآن مخلوق ነው አንልም، ولا غير مخلوق ነው አንልም። ዝም القرآن كلام الله يعني أظهر الوقف إن يسوي. قال الإمام أبو حاتم الرازي من يلالو تلك عالم ناتشو እሳቸው ምን ይላሉ? አቡ ሐቲም الرازي محمد بن إدريس ابن منذر ابن داود ابن مهران ይባላሉ። ኢማም ሐፊዝ ናቂድ ሸይኹ المحدثين ይሏቸዋል። ሸይኹ المحدثين የሚባሉ ሰው ናቸው። 175 አካባቢ የተወለዱ ናቸው። ትልቅ ዓሊም ናቸው። ትልቅ ዓሊም 195 አካባቢ የተወለዱት እና ምን ይላሉ ስለዚህ ሰውዬ ማለት ነው። قال الإمام أبو حاتم الرازي كتبت عنه ይላሉ ከኢስሐቅ ኢብኑ ኢብራሂም ጻፍኩ ይላሉ። ጽፌ ነበር፣ ብዙ ሐዲሶችን ጻፍኩኝ፣ ቀርተውበታል ማለት ነው። فوقف في القرآن كلام الله ብሎ ቆመ። غير مخلوق ሳይል ቀረ። فوقفنا عن حديثه ሐዲሱን ማውራቱን ተውናሉ። ሐዲሱን መዘገባችን ማውራታቸውን ከሱ ወሰዱት ተውት። ወቀር ተረከውና ሰው ተወው፣ ምክንያቱም በሽታ ላይ ወድቋል። ወቀር ተረከውና ሐታ ኩንቱ እኔ እስከምሆን ድረስ አምሩ ቢመስጂዲሂ በራሱ መስጂድ አልፍ ነበር። ወሁወ ወሒድ ብቸኛ ሆኖ የሚቀርበው የለም። خلاص ጀረብ እከኪቶታል። ላ يقربه አንድም የሚቀርበው ሰው አልነበረም። بعد ان كان الناس ሰው ነበር ከዛ በፊት ኢለህ ዑኑቀን ዋሂዳ በጣም ብዛት ነበረው ሰው እሱ ላይ የሚቀራው يعني جماعه ብዙ ጀማዓ ነበር እሱ ላይ የሚቀራው ከሱ የሚወስደው ትልቅ ዓሊም ስለሆነ። ሱብሃንአላህ انظر ተመልከት ይላል። ተመልከት ይሄ መገረም ነው። በጣም ይገርማል። ሱብሃንአላህ انظر الى موقف السلف የሰለፎቹን አቋም ወደ ሰለፎቹ አቋም ተመልከት። من اهل البدع ከቢድዓ ባለቤቶች የነበራቸው አቋም ወቅፍ ነው እኮ القرآن كلام الله ወቀፍ። የሰለፎቹን አቋም ተመልከት። ሱብሃንአላህ አሉ من اهل البدع ولما تكلم ائمه الجرح والتعديل
የጀርህና የተዕዲል ሊቃውንቶች በተናገሩ ጊዜ በተቹ ጊዜ ኢስሐቅን في إسحاق بن إبراهيم وهو محدث شهير በጣም የታወቀ ሙሐዲስ ነው ለምን ብለው ሊወቅፊሂ ለወቅፍ ብቻ ሊወቅፊሂ في القرآن ቁርአን ላይ ስለቆመ القرآن كلام الله لنا ዝማል هاجروه ቁርጥርጥ ከሱ ጋር ያላቸው ግንኙነት ተቆራረጡ وتركوه وحده كل ينتوت ولا يقربه عندم የሚቀርበው ባጠገቡ የሚመጣ ሰው የለም ለምን لأن الحب في الله نبره ነው الحب في الله والبغض في الله لا الله ብሎ መውደድ لا الله ብሎ መጥላት لا الله ብሎ ጠሉት የቢድዓ ሰው لا الله ብለን ነው የምንጠራቸው والبغض في الله لأن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان كإيمان ማሰሪያዎች ገመዶች ዋነኛው አስተማማኙ ገመድ ይሄ ነው قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان كإيمان جمدوش تستمامنيو أنكروا الموالاة في الله بلو لا الله بلو موداجت لا الله بلو مطلات في الله الولاء والبراء والحب في الله لا الله بلو مودد والبغض في الله هكذا موقف السلف يسلفوا شو أقوامهن مسلالينهم هكذا لكن دزي نو موقف السلف يسلفوا شو أقوامهن مسلال من أهل البدع كبدع بالبيتوش المعاندين كاللهنيوش لهنيا كونوا يبدع بالبيتوش معاند ولا تجد من يعترض عليهم نسون ميقاوم አታገኝም ሰለፎቻችን የሚቃወም ሰው አታገኝ ቢትሩሃት በቅጥፍ يعني المميع በሙመይዓዎች ቅጥፈት وجهالاتهم በሙመይዓዎች ድንቁርና ጅህልና በሙመይዓዎች በሚያመጧቸው ጅህልናዎች ጀሃላት ስለዚህ በእነሱ ማንም እነሱን እንትን የሚል የለም ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነው አቋማቸው ነው ሳዲሰን ስድስተኛ ومن شبهات المميعة كمميعاዎች ማጭበርበሪያዎቻቸው ውስጥ ሙመይዓዎች ከሚያጭበረብሩባቸው ማጭበርበሪያዎች ማምታቻዎች ፍጅታዎች በሰው ላይ ፍጅታ የሚፈጥሩ ማምታቻዎቻቸው ከማጭበርበሪያዎቻቸው ውስጥ أنهم كلما وجدوا كلمة እንደው የሆነ ቃል ባገኙ ቁጥር የሆነ ቃል ካገኙ ዑለማዎቹ ንግግር ላይ الاجتهاد የሚል እንደው اجتهاد የሚል ቃል ካገኙ في كلام العلماء علماء ንግግር ላይ እንደው اجتهاد የሚል ቃል ካገኙ ظنوه يترطሩታል اجتهادا بالتبديع تبديع ላይ تبديع اجتهاد يعني ጥረትን ያስተናግዳል اجتهادን ያስተናግዳል ማለት ነው ብለው ይጠረጥሩታል ومما ينقلونه ወደኛ ከሚወስዱት ከሚያመጡት في هذا الموضع እዚህ ቦታ ላይ ከሚያመጧቸው ንግግሮች ውስጥ كلام الامام الذهبي የኢማሙ الذهبي ንግግር ያመጡታል ومما ينقلونه في هذا الموضع كلام الامام الذهبي የኢማሙ الذهبي ንግግር ነቅለው ያመጣሉ في عبد الرحمن بن مهدي የተናገሩትን ويحيى بن القطان በሁለቱ ላይ عبد الرحمن بن مهدي እና يحيى القطان يحيى بن سعيد القطان قال الذهبي زراي سيوارو من يلالو ومن وثقاه عبد الرحمن بن مهدي እና يحيى بن القطان وثقاه ثقة ነው ያሉት هو الحجة حجة ነው ይላሉ ذهبي ማስረጃ هو الحجة المقبول ተቀባይነት ያለው ማስረጃ ነው ومن اختلف فيه عبد الرحمن بن مهدي እና يحيى القطان ከተጋጩ ከተከላለፉበት اجتهد في امره ግን የት ቦታ ላይ በዚያ ነገር ላይ اجتهاد ይደረግበታል ሙጅተሂዶች ጥረታቸውን አቅማቸውን እውነቱን ለማግኘት ይጥሩበታል አሉ قلت ففهم المميع እዚህ ቦታ ላይ እንግዲህ ሙመይዓዎች ተረዱ ተገነዘቡ ምን መሰላቸው انه اجتهاد في التبديع መሰላቸው አሁን ስለ ተብዲዕ አይደለም እነሱ ያወሩ ያሉት ሁለቱ ቢጋጩ ማለት اسباب الجرح والتعديل اسباب الجرح ብዙ ናቸው ብያቸዋለሁ ሩዋቶች ላይ
رواتوش لاي ضبط الله عدالة الله ضبط أبزانيو ضبط لاي إن ففهم المميعة أنه اجتهاد في التبديع نوبلو تردوا أي تبديع لاي تبديع يجتهاد بوتانو تراتن يمياستناقر بوتانو بلو تغنزو فكلام الذهبي يجن يذهبي نغير ياورو يالوت وادو بدام غلصنا غلصنا لما انه جن لمن شم رائحه علم الحديث علم الحديث درايه يا حديث اوقت علم الحديث درايه لاي مصطلح الحديث لا شتت سو بدام غلصنا غلصنا لمن شم رائحه علم الحديث فالذهبي ياورو يالوت يتكلموا يتناقروا يالوت عن اختلاف يحيى القطان إن وعبد الرحمن بن مهدي في ضبط الراوي أيتنا لا ضبط الراوي ضبط الصدر لا ضبط الكتابات الزالة نقطتاچو لمثال عبد الرحمن بن مهدي كلي يعني ضابط ነው ይችላል ታም ضبط ነው አረ የለም يحيى بن سعيد القطان ደግሞ የለም እሱ خفيف الضبط ነው ይችላል ወይም ضعيف ነው ይችላል ይሄ ተብዲዕ አይደለም أحاديث لا يتجرح هلو مبتدئوش ناشو ማለት አይደለም ምክንያቱም አስባቦቹ ብዙ ስለሆኑ ሩዋቱል ሐዲስ ላይ የተጀረሐ ሁሉ የቢድዓ ሰው ነው ማለት አይደለም ምክንያቱም በቢድዓ በዶብጥ ሊሆን ይችላል ሰውየው ዓቢድ ዛሂድ ሱኒ ሰለፊ ሆኖ ሩዋቱል ሐዲስ ላይ ኑሮ ማለት ነው ሐዲስ ዘጋቢዎች ላይ ይገባና የማሐፈዝ ዶብጥ ችግር ይኖርበት ይችላል ለምሳሌ የሐፈዘውን ነገር የመርሳት ወይ ደግሞ በኪታባ ከሆነ የማደባለቅ ሲጽፍ ችግር አለበት ضبط ኪታባ ሊሆን ይችላል ሰለፊው ነው ማለት አስባቦቹ በጣም የተለያዩ ናቸው አማ ሩዋቶች ውስጥ በቢድዓ ከሆነ ሰውየው የታማው ከለ ጀህምይ ነው ከለ ሙዕተዚልይ ነው የሚለው ላይ ይጋጭ ከተባለ خلاص አረ የለም አይደለም የሚል የለም إن ذهبي ياورو يالو سلا يحيى الناس سلا عبد الرحمن بن مهدي في ضبط الراوي نو هل هو حافظ يما حفظ چلوتاو طنكارا نو او ضعيف ويس يما حفظ چلوتاو ويم كتابه لا يالو ضبط دكاما نو فاذا قال يحيى القطان مثلا فلان ثقة تامين خلاص يضبط ችግር የለበትም وخالفه عبد الرحمن بن مهدي ابن مهدي تقارن وقال ضعيف الحفظ يما حفظ ችግር አለበት የضبط ችግር አለበት አለ فهنا يجتهد الباحث ባሒዞች አጥኒዎች እንግዲህ የሚለፉት እዚህ ላይ አጥኒ ጀርህ ወተዕዲል ላይ ያሉ ዑለማዎች اجتهاد ጥረት የሚያደርጉት እዚህ ላይ ነው في ترجيح احد القولين ከሁለቱ አንዱን ተርጅ ለማድረግ የሰውዬ የተገጫጩበት ሰውዬ አንዳቸው እንዳሉት ታመ ضبط ነው ضابط ነው حافظ ነው ወይስ ሌላኛው እንዳለው ضعيف ነው ضعيف الحفظ ነው ترجيح ይደረጋል في ترجيح احد القولين وينظر يتايل كلام نقاد الاخر የሌሎች አንጣሪዎች ሐዲስን የሚያነጡ ሪጃሎችን ንጥር አድርገው የሚያቀርቡ የነሱ ንግግር ይታያል وينظر ايضا አሁን በድጋሚ ይታያል هل الجرح فيه ትችቱ ሙፈሰር ነው የተብራራ ነው አምላ ወይስ አይደለም ወይስ ያልተብራራ ነው ሙጅመል ነው ወደዛ ይከዳል وهل الجرح فيه ትችቱ يسير ትንሽ ነው ትንሽ ከሆነ ضبጡ ወደ ሐሰን ይላል حديث يعني فينزل حديث እንዲወርድ ወረድ ይላል ከصحيح الرتبه الصحيح كصحيح درجه الى الحسن ወደ ሐሰን ደረጃ ዝቅ ይላል ወደሚለው ይታያል ያንኛው ታመት ضبط ነው ያለው ይሄንኛው خفيف الضبط ነው ይል ነው وهذا هو الاجتهاد ይሄ ነው اجتهاد የተባለው ዝላይ ذهبي ያወራው والاجتهاد الذي اشار اليه الامام الذهبي امام الذهبي ጥቆማ ያደረጉበት ያወሩት ይሄንን ነው رحمه الله وهو واضح በጣም ግልጽና ግልጽ ነው ባይሆን እንደል ሙተخصصين በዚህ ሙያ ላይ የተለዩ በሆኑ ሰዎች ነው በዚህ ሙያ የተለዩ ሰዎች بعلم الحديث بحديث እውቀት ورجاله برجال الحديث ላይ الحديث درايه ላይ ተخصص ያላቸው ورجاله وعلله ተخصص ያላቸው ሰዎች ሙያ ያላቸው ሰዎች ሐዲስ ضعيف ነው ትክክለኛዎች ናቸው ضعيف የሚለው ላይ رجال الحديث ላይ ሐዲስ ሪጃሎች ላይ ሙያ ያላቸው የተለዩ ሰዎች ለነሱ በጣም ግልጽና ግልጽ ነው ወለም يختلف يحيى
القطان التقاجم مع عبد الرحمن بن مهدي في التبديع تبديع لا يعدلم يتقاجوت أصلا كسر مسرته يلا من زلاي قجت يلاچو فإذا قال يحيى القطان فلان جمي بلو قال كليكو جهمي نو قال أو رافضي كلي رافضي نو شيعة نو قال أو قدري بقدر يعني يقدر منت ميكتر سو نو كتبار مثلا لمثال فلا يمكن أن يعارضه الإمام عبد الرحمن أيقاجوت أي خلفت ابن مهدي إلا إذا كان عن عدم علم لو سايوكو قرتو كانوا بستك سايوكو قرتو مهونو سايوكو ومن عالم ياوك حجانو على من لم يعلم بما يوقو ميوق سو بما يوقو له حجانو وقت يامطا ነው ስለዚህ ተሰሚነት ያለው ጀርህ ሙፈሰር ከሆነ ይሄንኛው ስለሚያውቅ ይሄንኛው የማያውቀው ይሄንኛው ያውቃል وهذا كلام الذهبي ይህ የذهبي ንግግር ይህ ነው ذهبي የተናገሩት ንግግር ይሄ ነው نعم እኮ ሳያውቅ ያንኛው ዓሊም ላያውቅ ይችላል አልሰማም ቀደርይ መሆኑን ሳያውቅ የሱን ንግግር ላይሰማ ይችላል አብዱራህማን ኢብኑ መህዲ ወይም ደግሞ يحيى القطان በተብዲዕ ሁክም የሰጡበትን ሰውዬ አያውቁም አልሰሙም ሳይሰሙ የሱና ሰው ነው ይሉ ይችላሉ ከሰሙ በኋላ ግን አይሉም ነው ግልጽ አይደለም እኮ ያ የሚያውቅ ሰው ለምሳሌ እኔ የሆነ ነገር አውቃለሁ አንተ አታውቅም እኔም ማውቀውን ነገር ተናገርኩ አንተ ስለማታውቀው ውሸት ነው ማለት አይደለም የሚያውቅ ሁጃ ነው አላመን ለሚዕለም ባንተ ላይ እኔ በማውቀው ነገር ላይ ባንተ ላይ ሁጃ ማስረጃ ይሆንብሃል قاعده ነው እኮ ومن عالم حجة على من لم يعلم وهذا كلام الذهبي بتمامه يهنو يا ذهبي ንግግር ሙሉ ሊያመጡት ነው قال رحمه الله وهذا ወደፊት የሚመጣው የذهبي ንግግር ነው ሙሉ ቃሉ قال رحمه الله ومن وثقاه ይላል እነዚህ ሁለት ታላላቅ ዓሊሞች ታማኝ ነው ሐፊዝ ነው ያሉት هو الحجة المقبول ተቀባይነት ያለው እርሱ ነው ومن اختلف فيه اني ሁለት ዓሊሞች من اصحاب الجرح والتعديل يهونو عبد الرحمن بن مهدي እና يحيى بن سعيد القطان ቢጋጩ ومن اختلف فيه اجتهد في امره ነገሩ ላይ اجتهاد ይደረግበታል ጥረት اجتهاد في امره ونزل ورد ይላል ያንዳቸው አንድ ደረጃት الصحيح ከصحيح ደረጃ ይወርዳል الى الحسن فتنقح አጥርታውራ አጥራ አታጭበርብር ነው ايها المميع ان فتنقح ان الذهبي መሆናቸውን አጥራ انما يتكلم عن الضبط ነው ስለ ضبط ነው ضبط الرواة ስለ ضبط الراوي لا عن التبديع ያወሩ ያሉ ስለ ተብዲዕ አይደለም ግልጽ ነው ስለ ተብዲዕ ያወሩ አይደለም ስለዚህ ለታጣራ ይገባል ይያሉ ነው ኢንሻአላህ نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك وعلى آله وصحبه أجمعين